नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुपर्णा दास। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कथा जिले की सिकुना गांव पंचायत के अधीन चेंगुआ क्षेत्र में बिजली न रहने पर लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। जिला प्रशासन के समक्ष दिया गया स्मारक लिपि। करीमगंज जिले के नीलाम बाजार क्षेत्र में गैंगरेप की वारदात से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर बजरंग दल व बीएचपी ने निकाला विक्षोभ जुलूस। फ्यूचर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन के पद पर आसीन हुए श्री मंजूल देव हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का दिया आश्वासन। तापांग ब्लॉक के सिकुना क्षेत्र में माखन मुंडा नाम के व्यक्ति के घर पर अग्निकांड की वारदात से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तार न किए जाने पर छा रही है तनाव की स्थिति। शुरू की जाएगी बृहत्तर आंदोलन। के मनमोहन बालिका विद्यालय के नए द्वार का किया गया उद्घाटन। नए भवन का किया गया शिलान्यास। महिलाओं की शिक्षा के विकास के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकते, कहा विधायक दिलीप पाल। अब समाचार विस्तार से। श्रीकुना जीपी के अंतर्गत चेंगदुआ बागान के 10 नंबर वार्ड में कई दिनों से बिजली न रहने पर गांव के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। मंगलवार को बिजली की समस्या के समाधान के लिए जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान गांव के लोगों ने अपना क्षोभ व्यक्त किया। श्रीकुना जीपीर अंतर्गत चेंगदुआर बागान 10 नम्बर वार्डे जे कारेंटेर दुर्नीतिर अभियोग আমাদের কারেন্ট প্রায় আজকে 200 বছর ধরে আমরা সেই গ্রামে বসবাস করিতেছি, কিন্তু আজ অবধি কারেন্টের লাইন যায় নাই। এখন অনেক বাড়িঘর সারিয়ে যাচ্ছে। আমরা বক্তব্য হলো যে একটা বাড়িও সাইরা গেলে চলবে না, প্রত্যেকের ঘরে ঘরে বিজলি বাতির যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হবে। এই गैंगरेप के शिकार 2 युवतियों के अपराधियों को फांसी दिए जाने के मांग को लेकर करीमगंज जिले में इन दिनों आंदोलन का माहौल देखने को मिल रहा है। करीमगंज जिले में जहां सनसनीखेज इस वारदात को लेकर लोगों में तनाव बना हुआ है, तो इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक विक्षोभ प्रतिवादी जुलूस निकालते हुए इलाके के कई क्षेत्र का परिक्रमा किया। संगठन कार्यकर्ताओं का मांग था कि जल्द से जल्द जिला स्तर के प्रशासनिक कार्यकर्तागण अपराधियों को गिरफ्तार करें और उन्हें फांसी प्रदान करें। सूत्रों के अनुसार जिला अधिकारी तथा राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस संदर्भ में स्मारक लिपि प्रदान कर इस बलात्कार कांड से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ फांसी दिए जाने का मांग रखा गया है। संगठन के विभिन्न पहलुओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने दिन गहरा नाराजगी व्यक्त किया और विक्षोभ जुलूस में जमकर नारेबाजी भी की। সনাতনী সমাজ আপনার কাছে আমাদের আজকে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছি। বন্ধুগণ, আগে দেখা যাচ্ছে দিল্লি স্মারক লিপি দিব যাতে যারা দর্শন করে তাদের যাতে ফাঁসি হয়, এই আইনটা আনার জন্য আমরা আজকে একটা মেমোরেন্ডাম দিব। কিন্তু আমাদের এখানে শেষ হবে না, আমরা এই সংগ্রাম চালিয়ে যাব যতদিন পর্যন্ত दर्शन कांडेर जन्य फांसीर आईन ना आना होय। 17 नवंबर को सिलचर डेवलपमेंट अथॉरिटी विभाग में न्यू चेयरमैन माननीय श्री मंजूल देव महाशय को नियुक्त किया गया। उनको स्वागत के रूप में पुष्पस्तबक देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे विधायक किशोरनाथ, विधायक मिहिर कांति सोम व दूसरे हस्तीगण। ताड़ाताड़ी सम्भव उनादेरके आमि पारमिशन देब, कोनो फाइल आमि पेंडिंग राखबो ना बिना कारण। विशेष कारण थाकले सेटाके होयतो इन्सपेक्शन करते होबे, चेक करते होबे। सरकारी जमी जेगुलो आछे सेइगुलो सरकारी जमीते अनेक अबैध निर्माण हय, सेटा जाते ना हय सेदिके आमि लक्ष्य राखब।
এবং আপনাদের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে প্রেস মিডিয়াম আপনার সেই জাতীয় যদি কোনো কিছু আপনাদের চোখে পড়ে যে সরকারি জমি বেদখল করছে বা হচ্ছে, আপনারা লিখিতভাবে আমাকে জানাবেন, আমি এটা নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব। জনতা পার্টির সরকার, আর এই সরকারে আজকে উনাকে এই নিযুক্তি দিয়েছে। আমরা দলের পক্ষ থেকে, আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ওনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আশা রাখছি যে আগামী দিনে এই মঞ্জুল দেবের মাধ্যমে, কিছুক্ষণ পূর্বে কিশোরদা যেটা বলে গিয়েছেন, যে শিলচরের শুধু নয় গোটা কাছাড়ের ডেভেলপমেন্টের ধারা অব্যাহত থাকবে। আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্নভাবে বিগত দিনের যারা সরকারে ছিলেন, আর এই সরকার বিভিন্ন সময় আমরা লক্ষ্য করেছি, এখানে বলা হয়েছে কসমিক মার্কেটের কথা, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সরকারি টাকা অপচয় করে আর এখানে কসমিক মার্কেট তৈরি করে আর নিজেদের পকেটে সেই টাকা পয়সা ঢুকিয়ে আজকের দিন পর্যন্ত এই কসমিক মার্কেটকে মার্কেটে রূপান্তরিত করতে পারেননি, সেটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। তো আমরা আশা রাখছি যে আমাদের নতুন ডেভেলপমেন্টের যিনি চেয়ারম্যান হয়েছে তার দৃষ্টি সেদিকে থাকবে, আরও চিরেই সেটাকে সেই সমস্যা থেকে সমাধান করা সম্ভব হবে। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের প্রাক্তন ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীয় উদয় শঙ্কর গোস্বামী, যাকে আমরা মেমো কাকু বলে থাকি। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাননীয় বিধায়ক উদারবন্দের মীরকান্তি সোম, শশাঙ্ক শেখর ধর মহাশয়, আমাদের সাংসদের যিনি প্রতিনিধি রয়েছেন পুলক দাস, উনি উপস্থিত আছেন। कुछ दिन पहले माखन मुरा के घर में आग लगाए जाने को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल था। दुष्कृतिकारियों के खिलाफ थाने में एफआईआर देने के बाद पुलिस सुपर से मुलाकात कर पूरे हालात का दौरा भी लिया गया, लेकिन फिर भी कोई अहम कदम पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं लिया गया। नाराज लोगों ने 48 घंटे का समय सीमा प्रदान करते हुए अपराधी के गिरफ्तार न होने पर बृहत्तर आंदोलन संगठन किए जाने का चेतावनी भी दिया। কিছুদিন আগে এই মাখন মুড়ার ঘরে আগুন লাগানি হয়েছিল। গত 8-9 দিন আগে আইনের আসন ইসলাম সদর থানা ও আউসফুস শ্রীকুনা কোনো আইনের আশ্রয়ে কোনো আমরা প্রতিকার পাইনি। এরপরে ডিসি এসপি কাছে আমরা লিখিতভাবে দিয়েছিলাম, এটা কোনো আশ্রয় পাই নাই, আমরা কোনো রেজাল্ট পাই নাই যে কী হচ্ছে। তখন আমরা গ্রামবাসী এটা চিন্তাধারা করলাম, এইভাবে যদি আমরা যদি বসে থাকি, এরকম যদি আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অন্য অন্য লোকেরা যদি আমাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, এই জায়গাতে আমরা থাকা না থাকা সমান। তা বলে আমরা একটা দেশ লইয়া একটা বিবেচনা করলাম যে এটা আইনের প্রশাসনে যদি এটা প্রতিকার না নেয়, তা আমরা আইনটার হাতে নিতে বাধ্য হইব। আমরা একটা আন্দোলনের ব্যবস্থা নিব, এটার দায়ী থাকবো প্রশাসন। 48 ঘন্টার টাইম দিলাম, যদি এটার কোনো প্রতিকার না পাই তো আমরা আইন হাতে নিতে বাধ্য হইব। আমরা এটা প্রতিকার চাই। প্রশাসন দায়ী, এই আইনের এই ইয়ের মধ্যে প্রশাসন দায়ী। তার ভিতরে যদি আসামি ধরা না হয় তাহলে আমরা বৃহৎ আন্দোলন করব। এটার জন্য প্রশাসন দায়ী। महिलाओं की शिक्षा के विकास के बिना देश व राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। देश और राष्ट्र की आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना अहम है।
इस मुद्दे को सामने रख सिलचर के विधायक दिलीप पाल ने सिलचर के मनमोहन मंजूमदार बालिका विद्या निकेतन के प्रवेश द्वार उद्घाटन कार्यक्रम में इस बात की पुष्टि की। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में जो नए तौर पर बनाए गए प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया गया, तो इसी दौरान नए स्कूल के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। लगभग 2 लाख रुपए की लागत से नए भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री अनटाइड फंड से आर्थिक अनुदान 20 लाख रुपए प्रदान किया गया है और प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए प्रदान किया गया था। बहरहाल इस कार्यक्रम में कई और पहलुओं को लेकर विधायक दिलीप पाल ने इस दिन आलोकपात किए। কথা বলছি 2016-তে যখন আপনারা আমাদেরকে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, সরকার তৈরি করার সুযোগ দিয়েছিলেন, আমরা পরিবর্তনের কথা বলে আমরা ক্ষমতায় এসেছিলাম। হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়েছে কিনা বা হচ্ছে কিনা সেটা আপনারা নিশ্চয়ই কম বেশি অনুভব করবেন। নিন্দুকেরা যাই বলুন সেটা কোনো কথা নয়। আমাদের সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। चुनावी गतिविधियों को सामने रख आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने दलीय समर्थकों को लेकर एक सभा आयोजित किया। सभा में आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से हर एक क्षेत्र में अपने अपने उम्मीदवार प्रदान किए जाने का घोषणा किया गया। साथ ही संगठन को मजबूत किए जाने के साथ साथ सदस्यों के अंतर्भुक्तिकरण के मुद्दे पर भी आलोकपात किया गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस दिन सभा संपन्न हुआ और आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का मांग भी रखा गया। बोरखोला के विधायक किशोर नाथ ने आसाम दर्शन परियोजना के तहत हाथीचोड़ा लेबुरबन राजवंशी आश्रम में आर्थिक अनुदान प्रदान कर आश्रम का निर्माण कार्य संपन्न किया। लगभग 700 साल पुराना यह आश्रम पिछले कई वर्षों से नेता मंत्रियों के शोषण का शिकार बनता आया है, लेकिन आखिरकार मंदिर के कम्युनिटी हॉल के निर्माण के लिए विधायक किशोर नाथ ने आर्थिक अनुदान प्रदान कर नए तौर पर इस कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया, जिसके चलते लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। भक्तप्राण लोगों की उपस्थिति में इस दिन रंगारंग धार्मिक कार्यक्रम के जरिए उनका स्वागत किया गया, उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। विधायक किशोर नाथ की भूमिका को लेकर बोरखला क्षेत्र के लोग इन दिनों खुशी की माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि स्वाधीनता के बाद पहली बार इस क्षेत्र में उन्नयन की दिशा सही तौर पर देने में कोई नेता मंत्री विधायक कामयाब हुए हैं, जिनका प्रमुख ओहदा विधायक किशोर नाथ पर जाता है। আজি দুখন নামঘৰৰ শিলান্যাস অনুষ্ঠানত এক মঞ্চত উপস্থিত আছেন এই গাঁৱৰ স্বৰ্গীয় আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ককাই বৰুৱা আৰু মঞ্চত উপস্থিত আছেন আমাৰ সন্তোষ ডাঙৰীয়া, তেওঁ মঞ্চত উপস্থিত আছেন। লগত এই গাঁৱৰ সকলো স্থানীয় নাগৰিকবৃন্দ, भारतीय जनता पार्टी বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, আইসকল, আই মাতৃ দেউতাসকল, আপোনালোকে সকলো পাব লাগে কেতিয়াও যে ৰাস্তাটো ইমান ডাঙৰ হ'ব বুলি। আজিৰ দিনত যিখন ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে সেই ৰাস্তাটো চিচি ব্লক দি বনোৱা হ'ব। তাৰ লগত এইফালে জনতা ओल असम बंगाली उन्नयन समिति के कार्यकर्ताओं को उद्योग से दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर तथा दीपावली महोत्सव को सुचारू रूप से संपन्न होने पर बराकाठी के लोगों को आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही शास्त्रीय रीति रिवाज के अनुसार कई क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर बंगाली फॉरवर्ड संस्थान के कार्यकर्ताओं ने गहरा खुशी व्यक्त किया है। बंगाली संस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस दिन एक सभा आयोजित कर लोगों को जागरूक किया और सही तौर पर आनंद उत्सव संपन्न होने पर लोगों को बधाई भी प्रकट किए। নিপীড়িত যন্ত্রণায় কষ্টে আমরা আজকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি, আসাম এবং বরাকভ্যালি মিলে 90 লাখ বাঙালি হিন্দু, 90 লাখ
সেই আরও হয়তো একটু বাড়তে পারে, কিন্তু আশপাশ তো সেই যে এই যে এতগুলো মানুষ আমরা আজকে বরাকভ্যালিতে কাতরাচ্ছি কেন? না আমাদের ছেলেদের কোনো চাকরি হচ্ছে, না আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো পড়াশোনা পাচ্ছে, না আমাদের মহিলারা কোনো প্রকল্প পাচ্ছে, না আমাদের বেকার যুবকরা কোনো প্রকল্প দেওয়া হচ্ছে ওদেরকে। আমাদের বরাক ভ্যালি বা আসাম ভ্যালিতে যারা বাঙালিরা আছেন, বাঙালি হিন্দুরা আছেন, একদম নানানভাবে নিপীড়িত, নানানভাবে যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে আমরা আজকে বাঙালি হিন্দু কথা মুখ থেকে বের করতে বাধ্য হয়েছি। আমরা এতই ভদ্র, এতই মার্জিত আমাদের হিন্দু বাঙালি সমাজ যে আমরা এইসব মুখ দিয়ে বের করিনি কোনো দিনও, যার জন্য আজকে আমাদের এই জায়গায় আমরা এসছি। কোনোদিন প্রতিবাদ করিনি, ঠিক আছে, যে যেরকম আমাদের রেখেছে আমরা ওইভাবেই রয়েছি। हर साल की तरह इस साल भी सिलचर के सिलकुड़ी क्षेत्र में सुप्राचीन बरम बाबा का मंदिर में पूजन कार्यक्रम तो आयोजित किया जाएगा, लेकिन मेला इस साल नहीं लगाया जाएगा। प्रशासन के निर्देश के आधार पर मेला कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, जबकि पूजा अर्चना व दूसरे कार्यक्रम सही तौर पर आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफ़ी हद तक उत्साह का माहौल हर साल बना रहता है, लेकिन इस साल कोविड-19 के चलते मेला कार्यक्रम न होने पर केवल पुजारियों के बीच आनंद का लहर तथा पूजा अर्चना के जरिए धार्मिक गतिविधियों पर अहम भूमिका निभाए जाने का लोग उम्मीद जता रहे हैं। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में कछा जिले के कालाइन चाय बागान क्षेत्र में आदिवासी वीर विक्रम बिरसा मुंडा के जन्म जयंती मर्यादा के साथ पालन किया गया।
इस दिन उनके प्रतिमूर्ति बनाए जाने वाले स्थल पर निर्माण कार्य का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में बागान मैनेजर SK तापरिया, मेघनाथ मुंडा, विमल बागती, राफेल मुंडा, भुवन राजवंशी तथा भुवन राजवार, हरचंद्र महतो व राज्य आदिवासी छात्र संगठन के सभापति शिलान मुंडा व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। कार्यक्रम में उनके प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। उनके जीवन आदर्श पर तथा उनके अमर वीर कहानी के गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ। আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের আসাম স্টেটের কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে আমাদের কালাঞ্চা বাগানে আমরা 145তম বীর বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করছি। আর এই বীর বিরসা মুন্ডা জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের কালাঞ্চা বাগানে আমরা একটি বিরসা মুন্ডার স্মৃতিমূর্তি স্থাপন করতে চলেছি। আর ওইটার জন্য আজকে আমাদের এখানে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমরা সমগ্র আসামের সঙ্গে কাছাড় জেলার কালান চা বাগানে বিরসা মুন্ডার স্মৃতিসৌধ স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করতে চলেছি। বিরসা মুন্ডার স্মৃতিরক্ষা কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে যে বাস্তবায়ন হতে চলেছে তার জন্য কর্মকর্তাবৃন্দকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিরসা মুন্ডা ভারতবর্ষে একজন অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন এবং বীর সংগ্রামী ছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য তাই যেভাবে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন সেটা আমরা স্বর্গীয় বিরসা মুন্ডাকে এখনও সম্মান দিতে পারি নাই বা ভারত সরকারও আমাদেরকে দেয় নাই। এটা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, আমরা এটা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। साउथ असम अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन के उद्योग से विभिन्न दफा मांगों को लेकर बुलाए गए बराक बंद के बारे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना था कि अगर लगातार ऐसे ही बंद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तो व्यापार पर इसका बुरी तरह प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते आम जनता परेशानी झेलेंगे। इस दिन कई पहलुओं को लेकर संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता विवेक पोद्दार, असित चक्रवर्ती व दूसरे कई हस्तियों ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। বিজেপি ট্রেড সেল মেম্বার আমাদের বিবেক পোদ্দার, উনি আমাদের আসাম চেম্বার অফ কমার্স সাউদার্ন আসাম চ্যাপ্টার ওরও উনি প্রেসিডেন্ট। আমাদের এখানে বিকাশ দা আছেন অটো ওনার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটি, এবং আমি সেন্ট্রাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ এসোসিয়েশন, যেটার মাধ্যমে নখানা অর্গানাইজেশন জড়িত আছে। হঠাৎ করে ডাকাতে আমাদের এখানে আরও আমাদের মেম্বার উপস্থিত হতে পারেননি, কিন্তু আমরা বাধ্য হয়েছি যে এটা তড়িঘড়ি এই প্রেস মিট ডাকার জন্য, যাতে আমরা মানুষের লোকের কাছে এই আমাদের যে স্ট্যান্ড পয়েন্টটা আমরা তুলে ধরব। এবং আমরা যদি মনে করি সত্যিকার অর্থে ওদের এই দাবিটা সত্যি একটা লজিক আছে, তখন আমরা হয়তো ওই ধর্নাতে আমরা যোগদান করতে পারি। ওরা যাতে অনেক, কিন্তু ঘন ঘন বন্ধ বিভিন্ন সংস্থা যদি এরকম করতে থাকে তাহলে ট্রেড অ্যান্ড কমার্স একদম প্যারালাইজ হয়ে যাবে। কাছাড়ে কোনো রকম মাটির সঙ্গে সংযোগ নেই, এরা বন্ড ডেকেছেন। আমরা এই বন্ডকে পাবলিকলি অপোজ করছি, এবং সঙ্গে আমি হাত জোড় করে সব ট্রেডার্স, বিজনেসম্যান, হকার্স যারাই যেখানে আছেন সবার কাছে অনুরোধ করছি যে আগামীকাল আপনারা আপনাদের প্রতিষ্ঠান, দোকান, হকার স্টল সব কিছু খোলা রাখবেন, অটো অ্যাসোসিয়েশন সব কিছু খোলা রাখবেন। এবং ভবিষ্যতেও আমরা একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বরাকের উন্নতি, কাছাড়ের উন্নতির জন্যে যদি আমরা চিন্তা করি তবে লকডাউন দিয়ে কোনো সমাধান হতে পারে না। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हाइलाकांदी में दिवाली और काली पूजा शांतिपूर्ण तरीके से पालन किया गया। इस बार हाइलाकांदी में 50 से भी अधिक पूजा मंडपों का निर्माण किया गया। दिवाली व काली पूजा के चलते शहर में बेहद खुशी का माहौल देखने को मिला। আমাদের কর্মঞ্জবাসীকে জানাই শুভ দীপাবলি তথা কালী পূজার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
প্রতি বছরে নিয়ে এইবারও আমাদের রেলওয়ে কলোনির গীতাঞ্জলি ক্লাবের কালী পূজার আয়োজন করেছি। আমাদের সরকারের করোনা ভাইরাস নিয়ে যে নিয়ম নীতি আছে, নিয়ম নীতি পালন করে আমরা এবার পূজার আয়োজন করেছি। আমরা প্রতি বছরই একটু বিগ বাজেটের পূজা আয়োজন করি, কিন্তু এইবার করোনা ভাইরাসের এই পরিস্থিতি দেখে আমরা একদম লিমিটেড পরিস্থিতিতে করিমগঞ্জের আমাদের ক্লাবের সদস্যদের এবং আমাদের পাড়ার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং আমাদের করিমগঞ্জের কিছু ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাহায্য এবং সহযোগিতায় আমাদের এই পূজার আমরা আয়োজন করেছি। আমাদের পূজায় এইভাবে আমরা এটাই আয়োজন করেছি করিমগঞ্জবাসীদের জন্য, যে তথা ভারতবাসীর জন্য, যে করোনা ভাইরাস আমাদের এই পৃথিবীকে একদম ধ্বংস করে দিয়েছে এবং মানুষের আনন্দ ফুর্তি সব নষ্ট হয়ে গেছে। এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ति लाभ করার জন্য আমরা একটি থিম তুলে ধরেছি এবার গীতা। 20 नवंबर से सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में स्वर्गीय पारुल बाला शर्मा स्मृति बी डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होने जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। टूर्नामेंट पारुल रानी शर्मा मेमोरियल सेकेंड डिविजन क्रिकेट लीग কাম নকআউট কম্পিটিশন হবে। আমাদের এই টুর্নামেন্টের ট্রফি এবং প্রাইজ মানি স্পন্সর করছেন আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার গভর্নিং বডি মেম্বার চন্দন শর্মা। এই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন ক্রিকেট সেক্রেটারি শ্রীনিরঞ্জন দাস, উনি বিস্তারিতভাবে সব কিছু বুঝিয়ে বলবেন। মেমোরিয়াল প্রাইজ মানি সেকেন্ড লিগ কাম নকআউটের এটাতে আমাদের চ্যাম্পিয়ন টিমকে রেখেছি 8,000 টাকা এবং রানার্স আপ টিম 5,000 টাকা, ম্যান অফ দ্য সিরিজ 1,000 টাকা, বেস্ট বোলার 500 টাকা উইথ ট্রফি, বেস্ট ব্যাটসম্যান 500 টাকা উইথ ট্রফি অ্যান্ড ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফাইভকে সেফ রাখার জন্য, যাতে এই খেলাটা আমরা সুন্দর মতো শেষ করতে পারি। এই সিজনটা আমাদের কালে সেকেন্ড ডিভিশন খেলা শেষ করলে হবে না, আমাদের হাতে আরও 3টে টুর্নামেন্ট আছে, যেটা শিলচর ডিএসের রেগুলার টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টগুলো করতে হবে, একটা করলে এই 4টা করতে হবে। এইগুলোর জন্য আমরা কবে থেকে শুরু হচ্ছে? আগামী 20 তারিখে ওপেনিং ম্যাচ আছে মধ্য শহর এসএস বনাম উদয়ন সংঘ। এই ম্যাচটি দিয়ে ওরা ওপেনিং হবে সকাল 8:30 এবং ক্লাসমেটস ইউনিয়ন ভার্সেস अरुणाचल एसएस 12टाর সময় ম্যাচটি হবে। बोड़खला के विधायक किशोर नाथ ने बोड़खला विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में सरकारी परिणाम के आधार पर आर्थिक अनुदान प्रदान करते हुए कम्युनिटी हॉल तथा मंदिर के निर्माण के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान कर रहे हैं। कई क्षेत्र में सुप्राचीन दिनों से मंदिर के कम्युनिटी हॉल न बनने पर लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन विधायक के प्रयास से कई क्षेत्र में सरकारी परिणाम के आधार पर तथा अनटाइड फंड के तहत आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल छाई हुई है। শিলচর ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে আজকে অল্প আগে যিনি চার্জ নিয়েছেন চেয়ারম্যানশিপে, আমাদের মাননীয় মঞ্জুর দেব আমার দাদা, সঙ্গে আছেন এই মঞ্চে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সামনে যারা আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা पार्टिर सदस्यबृंद एवं शिलचर डेवलपमेंट अथॉरिटी। सिलचर के सुभाष नगर क्षेत्र के अग्रणी मैदान के बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए विधायक दिलीप पाल ने 10 लाख रुपए के आर्थिक अनुदान प्रदान किया। अनुष्ठानिक तौर पर नागरिक सभा के जरिए इस बात का घोषणा किया गया। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह, दिलीप पाल तथा दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। এই মাঠের জন্য আপনারা অনেক চেষ্টা করেছেন, সবাই এর করে নাগরিকরা বা অগ্রণী ক্লাব, কিন্তু খুব একটা ফল আমরা পাইনি। অতীতে মাঠ না থাকার ফলে ওই খেলাধুলার চর্চা কমে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে সমস্ত মাঠ ব্যক্তিগত মালিকানা যা ছিল সব বিল্ডিং হয়ে গেল, বিক্রি হয়ে গেল। এই কারণে আমরা মাঠের উপর জোর দিচ্ছি। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি আপনার রমাদাকে আমি একটু আগেই বলেছি যে রমাদা মাঠটা ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, আপনারা একটু আগ বেড়ে আসুন। শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থাও আপনাদেরকে সাহায্য করবে এবং আমাদের রাম বেরা যে কলকাতার মালি একজন আছে, আমি উনাকে ডেকে মাঠ দেখাবো এবং আমার বিশ্বাস যে আগামী 1-2 বছরের ভিতরে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং এক অগ্রণী ক্লাব মিলেমিশে আমরা কিন্তু একটা ভালো মাঠ এখানে বাচ্চাদেরকে উপহার।
नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत सोनाई वेटरनरी अस्पताल में मंगलवार को एक जानवरों की टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शिविर में जानवरों के एफएमडी बीमारी के साथ साथ वैक्सीन भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्वाधीन बाजार हाई स्कूल के ग्राउंड में आयोजित इस शिविर में चिकित्सक डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती, एसबीएम सोनाई बीएफए मोइरुल हक चौधरी तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जानवरों का इलाज किया गया और उन्हें टीकाकरण भी किया गया। ন্যাশনাল অ্যানিম্যাল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা এফএমডিসিপি ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামটা স্টার্ট করলাম। আমরা তো এইটার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যানিম্যাল আমাদের দেশে ওরা যাতে কানে ট্যাগিংটা হয়, প্রতিজন স্টাফ আপনাদের বাড়িতে বাড়িতে যাবে। আরেকটা কথা আমার বলার আছে, আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করার আছে যে প্রত্যেকটা অ্যানিম্যালকে যাতে আপনারা কানের মধ্যে একটা ট্যাগ যাতে করাতে দেবেন, প্লাস আপনারা নিজের থেকে আগ বেড়ে এসে ভ্যাকসিনটা করাবেন যাতে আপনার পশু সুস্থ আর সবল থাকে। ধন্যবাদ। स्ट्रीट डॉग व दूसरे जानवरों के संरक्षण के लिए स्पर्श संगठन की ओर से एक सेवा केंद्र खोला गया है। इस सेवा केंद्र में शहर तथा गांव के विभिन्न क्षेत्र के स्ट्रीट डॉग व दूसरे जानवरों को आश्रय प्रदान कर इलाज किया जाएगा। संदर्भ में संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर जानकारी भी प्रदान की। আর কি বলবো, এখানে তো সবাই যারা জানে না এদেরকে তাদেরকে বলে রাখি যে এরা যা করে রাত্রে 1টা 2টা 3টা যাই হোক, যখন ফোন যায় তখনই এরা উপস্থিত হয়ে যায়। সেই জায়গাতে আমি পেয়েছি, আমি নেই, আমি অন্য জায়গাতে, আমি ফোন করে বলছি যে এই ব্যাপার, এনজিওর নাম্বার দিয়ে দিলাম যে তুমি এনজিওর নাম্বারকে এদেরকে ফোন করো। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে একটু পরেই ওখান থেকে ফোন করে বলে যে ওরা তো ইন দি মিন টাইম হাজির, সে প্রেমতলাতেই হোক আর সেই রংপুরেই হোক, যেখানেই হোক। সুযোগ দেবেন আপনাদের এখানে কোনো কিছু যদি হয় করে, আর বিশেষ করে আর কিছু বলি না, আজকে এটা বলার জিনিস না, অতি ভালো অতি সুন্দর জিনিস। আগামী দিন আপনারা আগ বাড়িয়ে যান। আমরা সবাই যাচ্ছি, ডাক্তারবাবুকে আমি বিশেষভাবে, উনি তো যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন অধীর ধরে ভেটেরিনারিতে, ওনাকে বলার কিছু নেই। উনি যখন আপনাদের সাথে আছে আপনাদের বল আরও শক্তি হয়ে যাবে, মানে মনোবল অনেক বাড়বে। আপনি একটু আছেন, থাকবেন। আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। শুনলাম যে কি নাম, যে কি নাম বললেন, ডেভিডকে দেখার জন্য যে আপনার না, প্রত্যেকটা মানুষের যেমন একটা সহযোগিতা, একটা মনের ভিতর থেকে যে একটা করার চেষ্টা, এটাকেই আমি সাধুবাদ জানাই। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कथा जिले की सिकुना गांव पंचायत के अधीन चेंगुआ क्षेत्र में बिजली न रहने पर लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। जिला प्रशासन के समक्ष दिया गया स्मारक लिपि। करीमगंज जिले के नीलम बाजार क्षेत्र में गैंगरेप की वारदात से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर बजरंग दल व बीएचपी ने निकाला विक्षोभ जुलूस। फ्यूचर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन के पद पर आसीन हुए श्री मंजूर देव हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का दिया आश्वासन। तापांग ब्लॉक के सिकुना क्षेत्र में माखन मुंडा नाम के व्यक्ति के घर पर अग्निकांड की वारदात से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तार न किए जाने पर छा रही है तनाव की स्थिति। शुरू की जाएगी बृहत्तर आंदोलन। के मनमोहन बालिका विद्यालय के नए द्वार का किया गया उद्घाटन, नए भवन का किया गया शिलान्यास। महिलाओं की शिक्षा के विकास के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकते, कहा विधायक दिलीप पाल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।